Yo, 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 motherfuckers. Se on semmonen juttu, että pelataan. Mä oon ihan varma, että Culpa Innata menee nyt läpi. Nyt menee läpi. Jos ei mene läpi, niin mä menen läpi. Niin kuin se yksi saarnaaja meni ovesta vai seinästä läpi. Mistä se meni? Housut, siltä ainakin unohtui. Housut, housut, housut. Culpa Innata. Vaikka oikeasti se on Culpa Innata. Ei muuten yhdistänyt kuulokkeille. I didn't connect my Bluetooth headphones to the fucking computer. Oh yeah, can you please connect them? Bluetooth connected. Is the volume level? It is not. Now it's good. Yeah, oh yeah, let's play. Yeah. Oh yeah, let's click the save game there. Yeah, Land of Renovators. Yeah, oh yeah. I guess I need to do this something. Ai sit pystyt kävelemään vaan läpi. Fucking ei. No sit se lapsikin varmaan juoksi tosta läpi. Mut miksi siitä ei tuu mitään hälytystä? Ja miksi se hälytys loppui nyt jo? Vähän tussu hälytys. No ei se mitään. Mennään eteenpäin. Ingen Fordgänger i detta. Nää on jostain pohjoismaalaiset pitämässä luolaa. No onhan tää tosiaan Dagmar ja Ingrid Valkoinenkin, että en mä sillä ihmettele. Would you like to play a nice game of chess? Aight. It's the only computer that seems to be working around here. Joshua. Pelataan. Who on earth is Joshua? Ensin pelataan. Kessi. Pyys. Bishop C1. Ai se on ääni ohjattu. A3. Knight B2. G3. Darn. I lost. Okei, ei pelata shakkia. Security menus. Okay. Enter password. Peace. Pease. Access denied. No, environmental settings. Enter password. Chaos. Access denied. User administration. Network settings. Kaikkiin tarvii salasana. Play games. Play chess. Play tic-tac-toe. Play global thermonuclear war. No, kuulostaa vitu hyvältä. Pelataan tic-tac-toota. Enter the number of opponents. No, yksi ehkä. B2. A3. A1. It's useless. There's no way that I can beat this computer. No anna mun yrittää. Would you like to play a nice game of chess? No. Mitäs se thermonuclear war? Nah, who would want to play war games with a computer? Boring. No. Ihme kätees saakeli hippi. Kuulosti helvetin hauskalta. That computer is down. That computer is down. Top of the line terminals. Täällä ei mitään istuimia. Kai tää on vaan joku datakeskus, missä käydään. Sieltä räpeltämässä shakkia. These computers are so new. I've never seen such a sophisticated system in the Union before. Alright, selvä. Lähdetään helvettiin sitten.
matkaa. It's so dark there. I'm scared to go. No voi jumala. Nytkö aika pimeä pelottaa? What is this? Hard. Tää käteen ja mä tän kanssa. No mistä mä nyt saan valoa tänne? Voi jumalation, PlayStation. Eihän tääkään oo mitään taskulamppua. Laskutamppua. Pitääkö täällä tietokoneella tehdä jotain ihan oikeesti? Onko tuon salasana Joshua? Joshua. Pelataas nyt yksi shakki. It's useless. There's no way that I can. No. Tää luovuttaa helposti tää Phoenix. No ei sit pelata. Onko se niinku environmental settings? Vai security menus? Pitäis se salasana saada selviä. Jos mä käytän tähän Joshua. Joshua. Access. Mikä paska tämänkin salasana nyt on? Ait. Mistähän tän... salasanan saisi selville? Todella häiritsevä kuvakulma. These computers are so. That computer is dead. These computers are so new. Miksi tän kamera pitää pyöriä? Noin. Ingen Fordgängare i dette. Tässä käännättää vikaa sanaa kunnolla. Darkness imprisoning me. I can see absolute order. Take my side, take my side. Bam 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 yeah. I'm not going through that field again. Sinne ei päästä takaisin enää. Selvä. No sit pitäisi jostain se salasana jotensakin vierasta. Ei ollut PAC, ei ollut kaos. Jos se tonne sustu menee, niin sitten on pakko tuolla jossain jotenkin siellä tietokoneella se homma, koska siinä on ne asetukset, niin niillähän nyt varmaan saa valot tänne päälle. Meidän pitäisi vaan keksiä se tietokoneen salasana. Se onkin sit ihan oma juttunsa se.
Jop. Miksi se voi olla se Joshua? Kyllä nää pystyis kirjoittaa näppiksellä. Oi Jeesus sentään. Chaos. Mitähän mä olin tekemässä just äsken? Ihan jotain helvetin. 1, 2, 3, 4, 5. Ei oo. Chaos. Miks toi Jetta on tolleen musta? Peace. Mitäs muita vaihtoehtoja meillä? Mentor. Okei. Ei oo mentori. Voisiko se olla? 1, 8, 8, 6. Yksi. Ei. Mun mielestä mitään muuta semmoista oikein salasanaksi kelpaavaa. Aha. Entä jos sä lyöt täällä tähän tietokonepöytään? Väkivaltakaan ei sitten käy. Ei mikään Bogdanovka oo. Tuskin se mikään Bogdanovkaan. Voinko mä täällä puuteria laittaa tähän vähän, että mä näen mitä nappeja painet? En voi. Oho. Kokeillaan tuommoista salasanaa. Eikö tässä vasta valittiinkin? Mitä me yritetään tehdä? Mikä helvetti tän salasana voi olla? Spencer. Russia. Mikä se oli se teksti, mikä siinä oli siinä perhosessa? Kun me tehtiin se kuva siellä koneella, niin siitä tuli se teksti. Sitähän ei enää missään ole, mutta se luki siinä jossain toisessakin kohdassa tätä peliä. En mä muista. Kai se jossain tai diaryssa lukis. Justitia. Justitia.
Iu. Tia. Aivan sama. Tää peli meni hyvin tähän loppuun asti ja sit mulla on niinku napsahtanut liikaa kiinni ja mä en jaksa enää miettiä. Tähän asti mä oon päässyt ilman. Mä oon 2 pussyä nyt kattonut netistä ja sitten mä kattoo vittu kaiken netistä nykyään sitten taas. Tää on joku helppo taas. Vähän niinku se saakeli sokeri juttu, että sen näkikin siitä Arnetin Salongin Hotwax-mainoksesta. Mutta. Niin. Okei, mitä fuckia. Se tietokone pitää laittaa pelaa tic-tac-toota itsensäkaan, niin siihen menee juntturaa. No en ois kyllä tajunnut tätä hetkeä. Ois varmasti hetki mennyt, että olisin tajunnut kokea tähän nollaa laittaa. No, ihan hauska tapa mennä eteenpäin, en mä sitä sano. Mutta en ois keksinyt ite millään. Tai ehkä jossain vaiheessa olisin kokeillut tohonkin nollaa, mutta... Hey, the other computers are booting up. Ehkä olisi jossain vaiheessa voinut renkuttaa tohonkin noita eri lukuja, mutta epäilen, että olisi mennyt hetki, että olisi tommosen tajunnut. This computer looks like it's crashed. Hey, that's the Adrianopolis Business District. Why would anybody want to watch that? Samasta syystä kun tekin kyttäätte kaikkia asiakkaita. The timeless reality. What? This is impossible. It has to be a joke or something. Sun destroying the Earth in a matter of millennia? How could our scientists miss something like this? I can't believe it. This is a restricted area. Can I help you? My name is Phoenix. I'm a peace officer. Why is this place restricted? A peace officer? There is no such thing as a peace officer in the land of renovators. Are you from the World Union or Russia? Russia? I'm not from Russia. I'm a proud citizen of the World Union. Right. Nice to meet you, Phoenix from the World Union. My name is Sarah, and I am a renovator. So, Sarah, why is this place restricted again? Why do you think? This is the heart of the communications we have. I see. Can you tell me what renovators do? Nobody told you yet. No. In that case, I can't help you either. Why not? Because it seems that you are not ready for such knowledge yet. Now, I'm going to ask you to leave. Nice to have met you, Phoenix. Ihme, kun ei tehnyt perhosta aikaa sit taas. Turned off.
Juoksee. Miksi tosta helvetin nuoresta ei voi? Oi. Seuraava huone. It looks like a hospital. She must be in charge. She looks like a medical doctor. Hello. Are you a medical doctor? No, I'm not a doctor. I'm managing the shift here in the sick bay. My name is Phoenix. Are you a renovator? Of course. And my name is Wilma. By the way, I really like your name. Thank you. Can you tell me what renovators do? I'm afraid I cannot, Phoenix. Only Grandmasters have the right to disclose that information to those who are not renovators. What is a Grand Master? We call our leaders Grandmasters. There are also masters, journeymen, and women, and apprentices. And you are? I am a journeywoman. Does this mean you travel a lot? No, it just means I still have a lot to learn. So, where can I find a Grand Master? Don't worry, Phoenix. You will meet one soon. And good luck to you in your quest. My quest? What are you talking about? What is my quest? There is a reason why you are here, Phoenix. And with that name, it just cannot be a coincidence. My name? What does my name have to do with Kun anything? semmoinen sä herät henkiin ja koko maailma herää henkiin uutena Now you need to leave. Unionin kauhuista Very nice vapaana. to meet you, Phoenix. I'm sure we will meet again soon. Ehkä. But wait a minute. I don't know where I'm supposed to go. Oh, of course. The tunnels can be deceiving to a stranger. All roads here lead to a grand shaft. And how do I get to this grand shaft? Let's see. The shortest way is take a left when you get out of here, then a right, another right, left, then second left, and second right. You'll find it straight ahead. Toivottavasti toi laittoi toi ylös. Ei tää laita mitään enää ylös. I think I better find a Grand Master first. Mä enää muista, se oli vasen. Oikee. Ja niin päin pois. Sitten jotain second right juttua ihan lopussa. Mä mietin, että kirjoitanko sen ylös. Mä ajattelin, että tää laittaa se päiväkirja ylös, mutta jostain syystä täällä ei mitään kykyä enää laittaa PA-päiväkirjaa mitään ylös, niin tässä sitä nyt sitten ollaan. Ehkä tää peli on tehty silleen, että tässä ei voi mennä vikaa. Journeymen, women. What a strange place this is. Anyhow, I need to find myself a Grand Master. Hopefully, he'll have some answers. Luis. Now, what did she say again? First left, then right, another right, then what? Oh, whatever. Whatever. Mennään vaan. Wow, what a massive natural shaft. And look at all those doors. These people have carved a tower inside the rock. Ehkä sittenkin kannattanut niitä It's a rusty wagon. ottaa ylös niitä. Those look like air vents. Niin ehkä sittenkin kannattanut niitä suuntia ottaa ylös. Ihan vaan tälleen. Kattoo tätä paikkaa. Toki jos noi on siinä, että niissä on vaan aina yksi kohta noista kerroksista, mistä pääsee eteenpäin, niin ei tässä sit mitään vaikeeta. Sitten vaan labyrinttitaktiikalla edetään.
Mua naurattaa, kun nyt on ollut uutisissa jotain sen tekniikan maailmassa, mikä on tietysti ihan käppärehti, mutta silleen niinku semmosia näin yksinkertaisia kikalla pääsit labyrintistä aina läpi, perustuu matematiikkaan. Ja se on klassinen käynyt aina oikealle tai vasemmalle, kunhan stikkaa aina siihen suuntaan, mistä on aloittanut. These pipes are hot. Niin, en oikein tiedä, onko se niin iso. Kai se on uusi ja iso juttu ihmisille se, että näin pääsee labyrintistä läpi. Mikä paikka tää on? Enhän mä täältä tullut kuitenkaan. Vai tulinko? Onko se nimenomaan toi, mistä mä tulin? Ei. Ei. Miten pysty noin kauas meni? Ei mitään helvetti. Mihin suuntaan mä oon mennessä? Voi jumalauta. Nämä kuvakulmat on niin deceiving välillä, ettei mitään tolkkua. Ei tää oli 2 ovea mihin pääsee. Toi näyttää, että se menee ylöspäin. Tota ei voi heippulata. Tonne voi mennä. These machines look important. I wonder if I can get them working. Niistä aina toivois. These machines. A control panel of some sort. But I don't think it's working. Right. Pitää saada se eka päälle. Sitten tulla tohon jotain räpeltää. Mennään sitten tänne luolaan ekana. Hey, it's you again. Wait! Come back, I said. I can't believe that I lost him again. Kaikki pelaa Baldur's Gate 3 nykyään, enkä ihmettele. Se on vissiin helvetin hyvä peli. Vaikka on vissiin myös vähän buginen vielä. Thanks. It smells like real meat. How barbaric. It looks like some Tää on joku tämmönen embraced tradition control card. kultti täällä tai tämmönen työryhmä. Koitetaan palata vähän menneeseen. Että unionin meno ei ollutkaan ihan niin fresh kuin ajateltiin. Control card, a piece of hardware which resembles a control card. Se voi varmaan sitten lyödä johonkin kiinni. A natural pool. Beautiful. Beautiful. Beautiful sight for sore eyes. Giant fans. For air circulation, I suppose. But where are the people? Is everybody hibernating or what? Oh, it's so cold. Varmaan kun sulla on tommonen niinku joku toppi päällä ja minihame. A huge natural Koska column. on ehkä laittaa jotkut muut vaatteet päälle, kun me tutkii. Tää lähti Iku omin päin tutkiin tätä metrotunneleita, niin olisi ehkä kannattanut laittaa pitkä hihanen päälle. Ja vaikka työasupäälläkin lähtee niinku. Mutta ei kai siinä. A beautiful cotton-like rock. En kyllä tiedä miten ne asukkaat täällä tykkäisi, jos mä olisin työasupäällä ollut. Tuntuu, että ne tietää mitä mä oon täällä tekemässä ja mikä meininki. Niin. Kohan sehän se devotee sanoi, että jättäkää nämä messät rauhaan, mutta Phoenix hän ei jätä. Phoenix on peace officer to the core, niin sanotusti.
Jes, taas tämmönen helti high-tech pyörivä kamerakulma. Mistä ei vissiin ole mitään hyötyä. Siinä lähdetään pois. Mistäs mä tulinkaan? Täältä kai. Tuolta. Oikohan se chip nyt sit siihen control-paneeliin? Toivottavasti, koska muutenhan tässä joutuu backtrackkään. Put the chip in the control panel. Please. Yes. It fits perfectly, but it's still not working. Voi vittu. Hyvä. Ei! I know next to nothing about electronic circuits. Nyt me ollaan ihan yhtä tyhjän kanssa, mutta tää näyttää ihan kusipaska pussilaita. Mitä tässä pystyy painaa edes? Muuta kuin naurunappulaa. I can't hold those with bare hands. They're too tiny. Noi paska, pitää olla pinsetit. Pinsetes. Ja näitä pitää sit varmaan laittaa tähän niinku jotenkin tälleen. Okei. Eikö niin noin poikittain kai? En mä tiedä miten tää toimii. Laitetaan tohon vaikka tommonen poikittain. Ait. Pitääks vihreä mennä vihreeseen, punaisen punaiseen varmaan. Ja sinisen siniseen. Kyllä nyt näin lähdetään liikenteeseen. Eli silloin toi menee tosta. Menee toi ylempää pitkin kai ehkä. Menee tonne. Menee tostakin läpi. Ja tonne pitää saada jotain. Siihen ei voi laittaa mitään. No fuck off! Aha, no aivan sama. Voiko tohon laittaa mitään? Ei voi laittaa mitään. Tohon voi laittaa tolle. Tohonkin voi laittaa tolle. Selvä, selvä. Mitä se hyödyttää tossa? Niin sit se jatkaa tosta matkaa, eli niinku tavallaan tää, niin sit mun pitää ensinnäkin katsoa nää, miten nää menee. Toi menee tosta. Tohon on pakko saada ylitys. Siihen ei voi laittaa ylitystä. No mutta riittääkö, että yhdestä näistä tämmösestä menee tonne yksi? Ja sit tuota vihreästä menee yksi tonne. Pakkohan se mennä sillä. Ja sit tää toka. Tää ei voi tolleen jatkaa. Noin voi jatkaa. Mut mihin se tosta nyt sitten jatkuu? Tai siis, jos se laittais tohon, niin eihän toi nyt kuitenkaan niinku tosta jatku tosta pisteestä mihinkään. Ei sekään voi olla oikein. Mitäs tää kolmas viiva? Menee tonne. I can't hold those with my bare. Voi paska, sä otti ne pinsetit pois. Eli menisikö se tosta? Pitäisikö mennä tähän? Se ei mene tähän. Fuck ass. Noin sen saa tohon tehdä tosta. Onks ei sit kyllä mitään hyötyä. No onks sit tää ali? Se menee tohon. Se pitäisi saada ylöspäin nyt menee. Näin. Sitten se jatkaa matkaa. Nyt se menee tuon punaiseen. Voi paska. Pitäisikö mun tulla täältä päin? Punainen. Jos sen yhdistää tohon.
niin se menee vaan tonne. Jos se yhdistää alas, niin se voi toimia. Ei se lähtee. Vittu kun tämä on tarkkaa touhu. Toho. Sitten se menee punaiseen kun laittaa tohon noin. Yksi punainen saatu kohdille. Ei tämä. Sitten. Toi menee tohon. Sitä ei saa tästä mitenkään yhdistettyä mihinkä fiksui. Sitten me pitää mennä tätä alinta pitkin. Se pitäisi tosta varmaan laittaa pystyy, mä sanoisin, tai sit alaspäin. Sitä ei voi laittaa pystyyn tohon. Ei voi laittaa pystyyn tohon. Se voi laittaa vaakaan tohon. Sittenhän se... Oi helvetti. Oliko se ees tää? Ei se ees tainnut olla toi. Oliko se toi alempi? Onko se vitsi kun tässä menee silmät sekaisin? Toi viiva. On se toi. Ja jos se menisi näin, sit se jatkaisi matkaa tästä. Toho. Ei toi piste tossa. Noin se jatkaisi matkaa tuolta. Ja se menisi punaiseen. 2 vihreät. Ja lähdetään tosta ylhäältä. Menee tuolta alta, mä veikkaisin tohon. Ja olisiko siihen sitten tämmönen paikka. Se jatkaa matkaa tosta. Tohon. Sitten se on pakko tulla pystypäin kyllä. Sitten se jatkaa matkaa. Ja vihreeseen. Buja! Tää on niin paljon helpompaa lähteä täältä takapäin, ettei mitään. Sitten on pakko ottaa alin. Joka menee toivottavasti vaan 2 vaakajutulla tästä. Näin ja näin vihreeseen. Sitten sininen. Olisiko se tää pysty tässä hämäävästi? Se voisi olla toi pysty. Näin. Okei, ei se voi olla se pysty. No sitten sen on pakko olla tää viiva. Johon tulee varmaan vaaka. Ja toi toisiksi alin. Sitten sen on pakko olla todennäköisesti vaaka. Ja sitten se menee siniseen. Mitä sitten? I don't need to use that anymore. Ha! I saw this trick in an ancient 2D show called MacGyver. MacGyver. I don't need to use that anymore. Aha. Okei. Okay. No onks tää nyt toiminnassa? Mitä helvettiä tästä tuli hyötyä? Ei vittu. Phoenix nyt, hei. I don't need to. No ei sitten. Kai se oli siinä. Mä laitan ton patsaan tohon. Mä en laita sitä mihinkin. No, selvä. Tää on nyt vähän niinku kai laitettu kuosiin.
Älkää kysykö mitä helvetin hyötyä siitä oli, mutta se on nyt tehty. Toivottavasti ei pidä backtrackia, koska mä en jaksa. Mitä paskaa? Siis jos mä menen tästä ylämäkeen, miksi mun pitäisi yhtäkkiä mennä alamäkeen? Okei. Vähän vettä, mä en kestä tätä peliä. Sanokaa. Aha. There's Conrad. I wonder why he ran off the way he did. Wow. The stars are so vivid. But wait a minute. They're moving way too fast. What's going on? This is a simulation of our galaxy, the Milky Way. A simulation? For what reason? To understand it better, of course. I don't think understanding the universe makes any economic sense. I bet so many Jesus. resources were used to create this amazing illusion. But what is the point? I don't know. Eiks näette Just pitänyt olla a jotenkin toy. science-ystävällinen kansa? Wait! Ja sitten joku galaksin simuloiminen ei niinku käy järkeä. Ihan älytöntä. Onks toinen Grandmaster? Seksei. Good day to you, Phoenix. Semmonen vapaa painija Who joskus are aikoina. you? How do you know my name? I believe you were looking for me. I was? Oh. Are you a Grand Master? Yes. I am Magnus. Grandmaster Magnus. Pohjoismaat Very nice hallitsee. to meet you, sir. You are a renovator, right? Yes, Lonely Star. I am. What did you call me again? You have a beautiful name. Phoenix. Phoenix. Do you know what it means? Sure. It is a city in North America, right? And also some mythological creature? No niin, tiesi se And a star cluster. sentään ton. A cluster formed by only one star. Oh. Is that significant? It sure is. Do you know what brought you here? Yes. I was in a room in the underground. I took this elevator. And here I am. I am not asking about the physical side of your journey, Phoenix. Why are you here? I'm investigating a crime, and some leads brought me here. Who are renovators, anyway? What is their purpose? My dear, we are all renovators here, and our purpose is to help humanity choose a path. A path? I don't understand. I thought the humanity already chose a path when it created the World Union. Some humans did, not all of them. And the World Union system is only one of the alternative paths. What other paths are there? Ours is the best system by far. All indicators point to that. Those indicators you point out are created by the system for its own support. They are not necessarily objective indicators. I know most of the things you say to me are so unscientific, but something about the way you say them makes them completely believable. I know what you are talking about. It is called instinctual trust. I suppose that's it. I trust you. For no reason. I don't even know you. You don't need to know me. You have very strong instincts, and they urge you to trust me. You must listen to your instincts. Why? I don't need to listen to them. I have a very good education, and I know how to reason.
and deduce. I think, therefore I am. That is right. Thinking is necessary, but it can be deceiving. How can thinking deceive anyone? Humanity made all this progress by positive thinking and logic. Because we are taught how to think and what to think, which means we can also be taught what not to think. I don't understand. You will understand, at your own pace. Just remember this. Our thinking schools and philosophies are only a few thousand years old, whereas we are all carrying something far more proven and refined. What would that be? Our instincts. The single most important thing our genes pass on. They made us survive the nature, and they represent the experience of more than 1 billion years. Our instincts are our most dependable assets. By finding us renovators here, you prove that you have good instincts. Can you tell me where you are from? I was born and raised in Adrianopolis. You survived the terrible riots here. I see. You must have strong survival instincts. But where are you really from? Oh, you mean my genetic makeup? I'm Welsh. Any Welsh. particular region? More than 60% of my genes originate from an island called Anglesey. Anglesey. The island of druids. I see. Mä näen. You have a Näin, very äijä. long and difficult journey. A quest waiting for you, Phoenix of Anglesey. And you can only trust your instincts. A difficult quest? Somebody else also mentioned a quest. What is this about you people and quests? I'm not looking for a quest. I'm just a peace officer that is trying to solve a murder case. I'm not even considered ambitious in World Union standards. Ambition only works if you know what you want. It totally blinds you if you don't. Makes you focus on things that will not make you happy. I don't understand. Viisaita sanoja, ystäväni. Almost everyone is happy in the Union. No ei hän oo. Are they really happy? Johan se Can they truly pursue Roger their own Arnettkin understanding sanoi, of että kaikki on happiness? suruisia, vaikka ne näyttää Or are they onnellisia. blindly chasing after the happiness definition designed for them? I am totally confused. I don't think I can really understand what you are telling me. Ihan vähän kun kyseenalaistaa unionia, niin heti menee ihan baffled-tilaan toi Phoenix. You will. Toki kun se on opetettu jostain skidistä asti unionin säännöillä, niin You got me totally confused, Grandmaster Magnus. Your head must feel like a dusty room exposed to a strong wind. When the dust settles down, it will all fall into place, and you will come to understand. I suppose I will. Yes, you will. But until that dust settles, and your instincts and your subconscious really know what to do, I need to take preventative measures for renovator safety. What? Are you gonna do something to me? I am going to lock your memories about the land of renovators until you truly understand your quest. Are you going to make me forget things? mä oon liian daiju näillä. Vielä. I suppose I don't want to know, but something inside tells me that I can trust you even with my memories. You will wake up in your bed, and you will only remember the vagabonds. Good night, my dear. Until we meet again. Who are the vagabonds? But wait. Oh, no, not again. Grandmaster Magnus, please stop it. Kamehameha! Grandmaster Magnus? What? Where am I? What is this desolate place? Tota, Oh, it's cold.
Täytyy nyt sanoa, että Grandmaster Magnuksella alkaa vähän ikä painaa vissiin, koska piti heittää mut omaan sänkyyn. Nyt se heitti mut tänne Rogue Estateen. Tämähän on ihan selvästi se... Tai tää näyttää sit Rogue Estatein laskeutumispaikalta, mistä se oli kuvakin, mutta... En mä tiedä onks tää se. These must be sleeping barracks. Mut kuitenkin omaa kotiin piti sänkyyn heittää, mut nyt mä oon täällä. These must be Heitsikä ihan lievästi pieleen, mutta... Varmaan on justiinsa. destroyed small wagons. They were used in the mine over there, I guess. They resemble the wagons that I saw in that cave I was in. Tää ei olekaan Rogue State. Jotenkin tuli semmoinen vipa. A universal sign for a deadly hazard. But what can be deadly here? No, en mä tiedä, vaikka miinat. Those buildings are warped. Only intensive heat can warp a building like that. A plastic funnel. No otapa plastic funnel. Hyvä. Plus tulee vähän Rogue State Venäjä mieleen, koska tuossa on kyriisillä kirjaimilla tuota tekstiä. This place isn't properly paved, and the mud is starting to penetrate my shoes. Brr, it's cold. Tervetuloa mutapuntalaan. A destroyed patrol. Onkohan täällä mitään muuta kuin toi funnel? That must have been some sort of a tower. Ihan vaan, ettei tarvitsisi backtrackkää sitten. Jos mä jotain vihaan, niin backtrackkäämistä. A lever. Should I be surprised that it's rusty as well? Siitä ei varmaan kannata yllättyä, mutta ehkä enemmän siitä, että semmonen on täällä, niin se on varmaan yllättävämpää. Varsinkin kun se hohkaa tommosena valkoisena, kaikki muut on tosiaan ihan täysin ruosteisia. Ihan kuin joku olisi jättänyt sen tarkoituksella siihen. Voiko ollakaan niin? Eiköhän siinä ole kaikki kamat. Mennään eteenpäin. Vai onks toi liian pimeät? That is certainly an entry to a mine, and it's very dark inside. That mine is too dark to enter. That man is too dark to enter. No siinä peace officer, kun ei uskalla mennä pimeeseen. A giant chimney. No kyllä mä sen silleen ymmärrän, että eihän siellä helvetti näe mitään sitten, ja sit sä voit tippua johonkin rotkoon ja jada. It resembles a crane, but it's difficult to be sure. Tää on videopeli. Sinne ilmestyy aina semmonen pieni valo, mistä näkee mihin mennään. Aina kun menee johonkin pimeeseen videopelissä, sinne tulee valoa. Minkä helvettiin noita esineitä pitäisi käyttää? Tuolla on joku tommoinen. Toi näyttää tommoista, missä on jotain sähkö... paskaa. Mennään sinne. Just tänne kulmaan. Näin. Kato. An old rusty canister. It appears full. It smells like some type of fossil fuel. On mutta ihan helvetin iso kanisteri, jos aikoo tonne minihameeseen laittaa. Vai meneeköhän se suoraan pyylyyn? Peleissä on kyllä aina se, että kaikkien päähamojen on pakko laittaa tavaroita johonkin pyylyyn tai johonkin, koska eihän nyt voi mahtua mitenkään tohon mihinkään muuallekaan. Ei toi PA osaa kutistaa sitä jotenkin. No mutta mitä mä nyt tällä sitten teen? Ehkä tätä bensaa pitää kaata tuon funnelin läpi johonkin. Mutta... niin.
Eikö tää nyt oikeesti ollut mitään muuta? Mihin helvettiin sä nyt meet? Eipä tää kyllä tainnut olla mitään. Asia. A big mountain. I don't remember ever seeing this one around Adrianopolis. A big amount. Where am I? Sä oot Venäjällä, my darling. Ciao, baby. Sut on teleportattu Venäjälle, niin kuin Jyrki 69 sanois. Tuolla on tommonen generaattori. Jumala. Eka leveri kiinni. Vittu ei sitten funne. Pitääkö tätä eka kattoo sille, että mikä tää on? Wow. An archaic power generator. Wow. Ti-ti-di-di-di-di-di. Ti-ti-di-di-di-di. Eiks tohon mukaan voi laittaa funnelia? No mitä paskaa? Pitää korkki ottaa aika pois. Varmaan pitää veivata. Yes. Got it. Papparada, saaks niinku pois päältä? Saa. Papparada, pappa. Papparada, pappa. Aha. Olisiko tätä pitänyt säätää ennen kuin laittaa sähköt päälle? Käydä sieltä virta pois tosta. Egana. Hätä seis napista. Setä häis. Noin. Setä häissä on kyllä oikeesti semmonen hätä seis automaattinen, koska niitä ei saisi päästää häihin. No mitäs paskaa näihin pitää laittaa? Tai helvetin lankaako? Ja mistä mä nyt tähän saa jotain? It resembles a It resembles a... Fö. It resembles a kätees. Antakaa nyt jostain mulle helposti jotain. Tuossa olisi tommoset wire cutters, että minä vois vaikka kaikenlaista bashgaa leikata, mutta ei voi ottaa niitä käteen. Sivuleikkurit kaivataan. Sitten vois tosta vaan leikata tai rautalankaa ja laittaa sitä tonne, mutta ei. Ei niin, ei. Ei niin, ei. Ei niin, ei. Minä haluan tehdä kaiken vaikeimman kautta. Olenhan unionin sotilas. a giant chimney, but A chimney. Shimmy, shimmy, shimmy to the radio. System of a down. Mene vittu, täältä on vaikea päästä pois. No niin vaan. Tuolla on joku aita, me sieltä ottaa vaikka jotain. Tässä on jotain. Jotain tapahtuu. Jossain, noin. that metal fence seems to be surrounding the entire compound, or whatever's left of it. Ei täällä suunnassa oikein pääse mihinkään. Skibidoo fucking way now. Pääseekö tänne joten? I cannot read that sign. It's written in some other language. Wait a Oh. minute. Can it be in Russian? No way, sä oot käsitellyt jo. Sulla on ollut tässä helvetin
murhatutkimuksen aikana jo yksi kyrillinen paskalappu, minkä sä oot kääntänyt kirjaston sanakirjan avulla kyrillisistä latinalaisiksi kirjaimiksi. Ja nyt sä oot silleen, että onks nää kyrillisiä? Ja come on. Onks mun muisti vähän heikentynyt? Tossa! Juma! Sä täällä. Tonne. Tuonne. Yköseen siihen oikeaan suuntaan. Kiitos. Ja sinnehän se menee. Tonne väliin. Sitten kamerakäännös, kiitos. Hyvä. Sitten, pitääkö näitä nyt niillä kuttereilla sitten säätää? Ei. Riittääks tämmönen viritelmä? Pitääks mennä ristiin jotenkin nätisti? Vai oiko näin helppo? Näistä puuttuisikin, jos sitten pitäis mennä ristiin väkisin. Ei vappa kone käännyt. Onks siellä nyt valosaa? Väärä nappi. Hei. Noniin, nyt näyttää hyvältä. Ei paskan markat, sehän on pimeätä kuin missä. That mine is too dark for my eyes. Miksi täällä ei voitu laittaa tätä kyborg-silmäimplantteja? Tää on varmaan niin kehittynyt yhteiskunta kuitenkin. Mitäs täällä nyt näyttää sitten? Ei nämä näytä miltään. Sitä ei voi vaan kattoo. Sit kun siinä on sähköt päällä, niin siihen on pakko koskea sinne. En oikein käsitä, että mikä juttu sekin nyt on, mutta... Mitäs siinä? Mut kyllä siellä ainakin jotain sähköä oli, koska... Edelleen. No, miksi ne nyt on kadonnut siitä? Voi vitsin kikkelisen. Pitääkö tätä oikeesti laittaa jotenkin ristiin? Voi jumalauta. Mä tein tähän tämmösen kuvio. Mistä mä tiedän mikä on oikea kuvio? Tossa on ainakin samantyyliset palikat. Sitten näistä muista ei oikein pysty sanoa samaa. Ja se ei ainakaan ole oikein, että ne on tälle kaikki, niin sitten... Pysyykö ne siinä? Nyt ne pysy siinä. Jos mä nyt käyn painaa nappia päälle. Mä uskon, että se sanoo ehkä jotain, että hei, nyt toimii sähköt, jos se menee oikein. Älä nyt koske sinne. Koske sinne sitten, aivan sama. Jumalauta. Niin, mikä perusteella näitä pitää laittaa tänne?
Ei oo tuota toho. Ei oo tuota. No, en tiedä on kumpikaan niistä, kun sitten noit. Tässä on aika monta vaihtoehtoa, miten tää menee. Tai voi mennä. Ei tietysti tästä poiskas silleen otettu, mikä on tosi mukavaa. Miten nää nyt pitää laittaa tähän? Jos saaks jostain jotain vihjettä? Toi ei mennyt tonne silleen, että jos toi on kesken, no ei mennyt ristiin. Jos toi on keskellä, ei mene myöskään näin. Eli silloin tää ei voi olla keskellä kai. Koska jos keskellä, toi ei oo tuolla eikä tuolla. Ei oo tuolla eikä tuolla. Koska sillä ei mitään muuta connection paikkaa kuin noin. Eli tää ei kai voi olla keskellä. Entäs se on tuolla ylhäällä? Toi on risti. Tää on suora. I think I've got this right this time. Aha! Ai! Asia kunnossa. Helvetti hyvä. Ehkä se on vaan tehty tolleen, kun siinä on loppupeleissä tosi vähän vaihtoehtoja. Että kokeile nyt vaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Ei kuulu yhtään tuota puhetta tuon generaattorin ruksutuksen alta. Mut se oli ihan selvä juttu, että sit kun toi menee oikein, niin tää sössöttää jotain, että se meni oikein. Et tietää, että se meni oikein. Se on vaan tosi inhottavaa, kun se piti laittaa se generaattori päälle. Että ne narut sai siitä pois. Kun tää kerta sanoi heti narujen laittamisen jälkeen, että se on oikein. Niin se olisi voinut myös narujen laittamisen jälkeen sanoa, että tää ei ole oikein. Niin kaikki olisi päässyt helpommalla. Ei sitä tarvitse käydä napauttaa sitä generaattoria aina päälle. No, semmoista se on. That looks like a control box. Ja puusyöhän tässä kaivattiinkin lisää. Moo. Okei, pitää saada se vasemmalle menee. Keltainen vasen. Oh. Sitten ylöspäin. Onks punainen ylöspäin? Oh. Sitten vaikka oikeeka. Mennään tosta vaikka ylöspäin. Sitten vasen. Punainen. Vasen. Sininen. Ja vasen vissiin tonne vielä. Aha, se meneekin tolle. Se ei menekään tommoista pientä putkea. Jaa. Jaapati jaa. Jaapati jaa. Jaapati jaa. Mennään tohon.
Sielläkin on umpikuja kyllä. Ja tohon laittaa oikee. Mikä helvetti oli oikee? Vihreä. Ja tosta oikee. Mikä oli oikee? Onko se vihreä? Punainen. Keltainen. Noin. Sitten tänne. Tosta. Punainen oikein. Ei, punainen on ylöspäin. Vihreä on oikein. Oikein ja... Noin. Se nyt on siinä sitten. Whoosh. Whoosh. Tekee höpöä. Mukavaa venytellä. Käsi menee pää läpi sen verran syvästi laittoi lippaan tuohon. Painaa vähän se pois ton demo. It's a passage into the mine. I suppose it's a little late to say open sesame. No, silti voi sanoa open sesame. Ja hissi. Tuossa menee joku rotta. Ei! Tule mukana. Stuart Mali. I must be going down into the mine. I'm not sure if I want to go down that way. Ja hyvä se video, semmonen It must control joku that puolalainen autotalli ylähiirisissä, joku hiirissä. Kurva, Stuart Mali. Ei kuulosta hauskalta, mutta se on ihan hauska oikeesti. Rocky Ride, kun tolleen heilu. Meinaa kaatua koko hahmo. Tai sit siellä on tasapaino-ongelmia. Meni ja retalti iski yhtäkkiä. Oh shit. This elevator is falling apart. Sweet. It was just a nightmare. Oisi sittenkin sängyssä. Niinku Grandmaster lupas. I know I had the weirdest dreams last night, but I cannot remember a thing now. Kaikki ne hakkeritiedotkin on kadonnut täältä. Siis tää pelikö jatkuu vielä? Mä luulen, että tää loppu tohon. Hi, Phoenix. I see you've already washed off the makeup. Of course I have. Can't believe how Ja kai se you fooled me muutenkin about pesee my sen makeover. meikin, eikä sitten sinne What are you 247 pidä talking päällä. about? Your makeover was a success. It was anything but a success. It was atrocious. Luckily, my friends warned me about it before I made a complete fool of myself. Like I said, our computers confirmed that your makeover was a success.
I guess the problem is your face. I've had just about enough of you and your makeovers. Now, Mr. Arnett is expecting me, and I need to see him immediately. Hello, Arnie. It's me again. Hello, sweetie pie. Do you know what Mr. Bogdanov did in his free time? Well, with the physical condition that he was in, he shouldn't have had any free time. Can you be more specific? Of course, he was so out of shape, he should have been at the gym around the clock. Did you include physical conditioning in your makeover for him? No, absolutely. Trying to create a successful makeover in absence of good physical shape is a futile effort. And was Mr. Kun Bogdanov hämmentää receptive kun tää to voi this vissiin pelata vähän suggestion? omanlaisensa He was very järjestyksessään läpi. receptive to most of my suggestions. However, he did not respond well Mä to veikkaan, että toi suggestions tunneli pitäisi olla vähän niinku viimeisiä juttuja, mitä sä käyt läpi, mutta mehän täällä vielä selvittelee perusasioita sen tunnelin jälkeenkin. Niin question is that? How can any man in his right mind En tiedä. enjoy being fat? ei vaan niinku tunnu jotenkin fiksulta enää näitä kuulustella, kun tuolla on tommonen setti menossa alakerrassa niin sanotusti. Instant results. Did I mention this before? Anyway, he thought I was going to touch him with my magic wand and voila! Voila! Gorgeous new body. Varmaan just niinku ranskalaisesti lausuu se. No, are you kidding? It takes months of dedication and hard work. Then again, I hear there are other ways too. Such as? Services that are available. Only to the very affluent, my dear. I don't understand. And you are not supposed to. Can you think of a motive for Mr. Bogdanov's death? You mean he didn't die due to natural causes? No. I'm afraid your former client was murdered. Oh, well, I can't believe that. Somebody murdered him in cold blood? Yes, he was. Can you think of anybody that would want him dead? I wonder if his death is in any way linked to his sudden wealth. That's very observant of you, Arnie. Ever thought of becoming a peace officer? Never. It's such a crude and dull job. I'm out there to create people, not to destroy them. Are you implying that I destroy people in my line of work? You know I am a peace officer. But of course you do, dear. You destroy people's lives, and you have to live with that. In other jobs, you make decisions and your sales may go up or down. Did you ever consider the consequences of wrong decisions in your line of work? Let me remind you that I am a peace officer representing the Global Peace and Security Network, a prestigious group working to ensure the safety of our great society. I am totally offended by what you just said. Oh, dearie, just cut the pep talk and think about it a little bit. I've given my position a lot of thought, and I feel nothing but pride in what I do. Anyway, I think you are just too young to understand and appreciate what I'm talking about. Or maybe you're not even smart enough. Well, Mr. Arnie, I think I've had just about enough of your abuse today. I can't bear it any longer. Goodbye. Tunteisiin menee Suit todella yourself, vahvasti. dear. Many people have to pay loads of dollars to hear my comments, insights, and suggestions. You just got an earful for free. How dare he talk to me like that? How dare he question my integrity? He doesn't even know me. Molemmat käyttäytyy todella kypsästi. Tekee aikuisesimerkkejä. Lena Vanderbilt. Do you know if Mr. Bogdanov was involved in other ventures? My goodness. You act as if I had an affair with the man. I just want to know if you heard him speak about any other businesses. No, I did not. And I wasn't interested. Can you tell me any specifics about your treatment at the rehab? All I can tell you is they took very good care of me, as expected. In what ways did they take care of you? Well, when I arrived there, I was a wreck.
I really didn't know what end was up. You felt that bad, huh? I was addicted, all because of that bastard Bogdanov. He got you addicted? Well, let's just say he was to blame for introducing that non-certified device to me. Then what happened? When I told him I wanted to keep it a little longer, he said sure, for a price. So, he started renting the device to you. Was there any agreement about a free trial period? Yes. We made a verbal agreement for a free trial period. The first week. Then he introduced a weekly rental price, which doubled every week after that. But I didn't care. I had to have it. Can you tell me what you experienced while using the device? You know, it was a virtual reality device, but I really cannot recall much. Se on joku I VR-lasi. prefer to forget that experience altogether. Was it painful? Is that why you prefer to forget it? No, I don't recall any pain, but it was just so intense. Intense? In what way? I remember that the experiences I had were completely realistic. I hadn't seen a virtual reality device like that before. And what did you experience? My favorite program was the sexual encounter routine. It was the most tantalizing experience I've ever Yllättävää encountered. kuulemma, että tästäkin päästiin Was it seksiin. that realistic? It was Ehkä beyond Phoenixinkin pitäisi realistic, kokeilla sitä, kun se mennessä seksiä on How ollut come? tylsää tähän asti. because I've yet to experience an emotion so overpowering. I thought you did not remember much from your experiences. I do not remember the details, but I do remember the intense emotional pleasure that I received. The bad thing was, whenever the routine ended, I was ready for more and more. Then I became addicted. Didn't you see the irrationality of paying so much money for this kind of a device? The device had such a grip on me. I just couldn't let go with it. Why? Because I've yet to experience any feeling so overpowering. Can you describe me the device, please? I'm not sure if I can. Do not worry. The GPSN suspect modeling software can be used for device descriptions. Well, I would have thought you would have seen one of these devices. Why do you need a description from me? For safety reasons, we are not granted access yet. Nobody knows how these devices actually work, so nobody is allowed near them until qualified personnel finish their observations. I see. I'll try to do my best then. Thank you. PA, establish link to Lena Vanderbilt's PA for the parallel usage of the suspect modeling software. Device description. Tämä on muutenkin jotenkin hazardia, että tolleen sanomalla voi vaan saada yhteyden toiseen ilman, että se toinen varmaan edes hyväksyy sitä. Thanks so much for all your Ja tossako se nyt oli se I think I kuva? have everything I need for my investigation. Goodbye. Selvä. Bye. Mä haluan, että pääsee itse I taas must be one of the few people who knows what this deadly muodostaan sitä device looks devicea. like now. Could this thing be responsible for other deaths? I think it's time to report my findings to Chief Morrison. Chief Morrison. I have some important facts to discuss, Chief. Lena Vanderbilt told me that she had received excellent treatment at the rehab center. Evidently, her treatment was for an addiction she developed to a device that Bogdanov had introduced to her. Apparently, Bogdanov gave this device to her on a trial basis at first. However, after the first week, he started renting it at outrageous rates. Apparently, Lena Vanderbilt told me the device that she had become addicted to was a virtual reality device. She said that the experiences she had while using this device were completely realistic, and that she hadn't seen a virtual reality device like that before. Apparently, she vividly remembers the intense emotional pleasure that she received while using one of the device's programs. She claims that whenever this routine ended, she was ready for more and more, and that's how she became addicted. I have never seen or heard of a device with such a powerful influence on a person's emotions. Neither have I, Chief. Keep up the good work, Phoenix. Let's get to the bottom of this. Nyt on kyllä vuosisadan klikkiotsikko. My sentiments exactly. Tämmönen
Lena Vanderbilt Ootetaan, että nää confirmed my sössöttää. suspicions about Bogdanov renting out illegal devices. I strongly believe that it was the same device that killed Spencer. How can you be sure that Vanderbilt and Spencer had used the same kind of device? Unfortunately, at this point, I'm not sure. I need to get my hands on that device first. But even the criminal task force at the rehab center does not have access to the device yet. I only have a little time. Continue. Niin, tässä lukee siis Rammsteinin massiivinen Euroopan stadion kierros päättyi. Bändin someen lisäämä kuva hämmentää. Montako päätä rivistä löytyy? Jotta huomioon ne viimeaikaiset kohut ja jutut Lindemania kohtaan. Niin luulisi, että tässä on joku sellainen mystinen kuva, missä on ehkä niin vaikka tyyliin montako bändin jäsentä. Tuossa nyt onko siellä 5, niin 4 bändin jäsentä. Ja se yksi eli Lindeman puuttuu. Mutta täällä on ihan niin kuin tässä Instagram-päivityksessä on ihan asiallisesti jokaisesta bändin jäsenestä kuva. Yksi kuva ja on kiertuehenkilökuntaa yms. Niin sitten on tämmöinen kuva niin kuin lavarakennelmasta koko kiertuehenkilökunnan kanssa. Ja tässä lukee tässä uutisessa tälleen. Bändin somesta löytyvässä otoksessa nähdään samassa kuvassa koko kiertuehenkilökunta ja päitä on rivissä paljon. Porukkaa on yli 100, mutta kuinka paljon enemmän? Vittu. Ihan oikeesti, lopettakaa journalismia ja ampukaa sitä takaraivoa. Roger Arnett told me that Bogdanov shouldn't have had any free time, because he should have been at the gym around the clock. However, Bogdanov did not respond well to Arnett's suggestions regarding physical fitness. Moreover, Bogdanov wanted instant results regarding his physical shape. So, what's your point? Am I missing something? No, Chief. I just thought... Just stick to the case, please. Vitsi, kun pysty skippaamaan nuo jotkut jutut, kun on pakko sössöttää kaikkea välillä. I have nothing for... Nyt mulla on tää device. VR device sketch. The 3D sketch of the illegal device that Lena Vanderbilt used. Mihin se pitää viedä? Olisikohan niistä AV-käsittelijöistä apua? Missäs kerroksessa ne on? 2. Jos ne osais tosta sketchistä tehdä jotain. Tuo Ingrid valkoinen. Julius on tosiaan kadonnut nämä pysyvästi johonkin. Onks täällä se? Mitä helvetissä se monitorin ruumikin nyt oli? Tuo on kirjasto. Tää on yksi vaikeimmin navigoitavista paikoista, tää saatana GPSn office. Käsitä miten tää voi olla niin vaikeeta aina. Tuolla, on tuolla. Harold, I would like to look for this item in the footage. Okay, let's try. Voi pyhä jumala sentään. This software's like magic. Yes, there it is. Jeesus sentään. Nää on niinku ihan next level CSI-shitistäkin jopa. Anytime, Phoenix. Kauhea pikselimössöinen kuva. Tuolta se näyttää. Ait selvä. I think it's time to report my findings to Chief Morrison. Chief Morrison. I think it's time to report my I findings have to Chief some Morrison. important facts to discuss, Chief. I have some important facts to discuss, Chief. I have proof that there was a virtual reality device in Perez's plane when it crashed. The same device that Lena Vanderbilt was using. You must be joking. Toikin näyttää jotain käsipeililtä eikä mitään virtual reality deviceilta. En tiedä miten se toimii, että heijastaako se jonkun projektion, mikä on tosi aidon oloinen vai? Muokkaako se aivoja jotenkin, tuntuu, että elää jossain toisessa maailmassa.
Where is the spoof again? You can obtain it from Harold, in the monitoring room. One of Beverly's young engineers, right? Yes, Chief. Kyläpäällikkö. I have nothing further to mention. Jos sanoo kyläpäällikkö siihen tamperelaisten kyläpäällikkö, niin sittenhän se on vähän niinku kyläpäällikkö. Kylän päällikkö. Joo, morjestaa vittu. It's getting late. Is a getting late. Gibson Offices. Voispa käydä jossain vielä. Arnetin luona voi käydä jututtaa vähän vielä. Hi, I'm here to see Mr. Arnett. He's expecting me. Of course. By the way, Phoenix, customer satisfaction is very important to us. And I know you had reservations about your last makeover. Tehdään I'd like to uusi. offer you another makeover. Yes. Totally free of charge. Another makeover? No way. Hyväksyn nyt. But Phoenix, it's Hyväksyn. totally free of charge. You're not acting economically by rejecting my offer. I said I'm not interested. So stop wasting my Ei, time. tehdään se. I want to see Arnie now. Okay. I hope you don't regret it. Ei ollut pellemeikit naama. Hello, Arnie. It's me again. Hello, sweetie pie. Hello, makea piirakkani. Hyi helvetti, kun kuulosti vastenmielisestä kuin tollensa. Do you know Kuulostaa if Mr. Sweetie Piekin Bogdanov had vastenmieliseltä any sen NGO puoleen. duties? He might have left the country for such a duty and got into trouble. No, I put in so much effort. What effort? Effort to get Phoebe signed up for an NGO duty. And did he sign up? No. He had no interest whatsoever. I explained it to him, but he didn't care. What did you explain? I explained that it was very important for public relations purposes, and every affluent man was involved in at least one NGO duty. And, of course, you also mentioned to him that it was part of his debt to society, right? Oh, goodness gracious. Where do you get these philosophical lines? Those are for college kids. You cannot expect a man at Phoebe's stage in life to fall for such ridiculous ideas. You mean you don't believe that you're indebted to our system? Look, dearie, to get a man to change takes a lot of convincing. If you feed him the same bullshit that he's been exposed to all his life, you're not going to get anywhere. Besides, you're not saying anything that he hasn't heard before. You need to use words that will touch his subconscious. Meaning, words that they think of, but never speak of. Are you saying that some people don't feel they have a debt to the Union? Exactly. And why is that? What makes them so different or special? You have to understand we are talking about older and very affluent people. As you climb up the ladders in a society, you start feeling more and more like an owner. An owner of the society? Society, company, system, you name it. I am not saying this is how these affluent people think. This is how they feel. To an owner of the society, a debt to the society has no meaning. And I talk to these people along these lines in order to reach them. What you're saying is still puzzling me. But from what I understand, you're questioning some of the basic foundations of our system. And you could be prosecuted for violating our Constitution. Can you elaborate which article of the Constitution I might be violating? I don't know. I can't pinpoint it. But I'm sure somebody would find it offensive and sue you. And they do sue us, dear. But they can never prove any violation of the Constitution. Plus, the founders of our system believe in the importance of our services. That is why we have a special deal with the GPSN. Are you saying you are immune to such offenses? Let's just say we do not break the law, and we are needed for system's well-being. That's all. Did Mr. Bogdanov have any enemies?
Well, you are asking the wrong person, but I highly doubt it. What makes you say that? Because, dear, our little Vibi had no wings. He had no wings? What do you mean by that? It means he was just learning to walk. Mr. Bogdanov was a grown man. What do you mean he was just Täältä meni learning to walk? metaforat ainakin ihan From a saakutin hyvin ohi. biological point of view, you are right. But from a business point of view, he was just a toddler. So, what you're saying, Arnie, is that his lack of experience in the business world has kept him from developing enemies? Good, you are learning, dearest. It's more like he is an ant in the land of elephants. Nobody will notice his presence, no matter how much noise he makes. So what made Mr. Bogdanov so unnoticeable? Why wouldn't he have developed any enemies? How about the fact that there are nearly 1 billion others like him in the World Union? Then, how do you explain his murder? Sweetie pie, I only told you about the dynamics of our society. Vibi was murdered in a rogue state. It's a completely different ballgame there. And I have no idea if he was an ant or an elephant in that society. So, in your opinion, the World Union has no connection to his murder? Nobody can be sure about that, because sometimes elephants unknowingly stomp on ants. Did Mr. Bogdanov have many friends? No, he did not. What makes you so decisive about your answer? Because I know that he did not have many friends. He couldn't tune in to the right frequency. You mean specifically here in the Union? Vibi did not have a good tuner in general. Now that I know he was an immigrant, I can easily tell you he may have even had similar problems. Before coming to the Union, his interpersonal skills were undeveloped and they needed a lot of work. Sounds like a real social outcast. He was an outcast, but he was also very greedy and possessed a very strong willpower. He had the right foundations to become a politically correct Union citizen. So you think it is greed and willpower that make an individual politically correct in our Union? No. You neither need greed nor willpower to behave in politically correct manners. Do you really think all of our citizens possess exceptional amounts of greed and willpower? Let me assure you, they don't. Greed and willpower are the basic ingredients to be successful in any society. If you possess those, you have the potential to become anyone you want, provided that you are ready to make sacrifices. So, was Mr. Bogdanov ready to make such sacrifices? That I am not sure about. He was supposed to make some important decisions this week regarding my proposed makeover, but I guess it wasn't meant to be. Did Mr. Bogdanov ever mention his relationships with others? Oh yes, he was one to brag about his relationships with others, especially his relationships with females. Why do you use the term brag? Joku raskain Do you ihmistyyppi think he was ikinä. exaggerating? Brassailee panotarinoilla I know baarissa. when a man is telling a tall tale. Intti-juttujen And what jälkeen did you heti tend to niinku exaggerate instant about? turn off numero His 2. shoe size, of course. Ehkä numero 1 itse What do you asiassa. think, sweetie? Intti-jutut sit And what do you kakkosena. mean by that? Oh, come on, girl. Don't play Miss Congeniality with me. I have no idea Ja sit what you're kolmantena talking ne about. Tell me piirin in mestaruustason plain urheilijat, joiden English, polvi why you hajos think he exaggerated about his just ennen niinku relationships? maailman valloitus. Okay then, Ms. Plain Siinä on Jane. 3 rasittavinta Why does anyone ihmistyyppiä exaggerate? melkein baarissa. To cover up their shortcomings and to make a better impression on others, right? Tai ei välttämättä You're ihmistyyppiä, right, mutta Arnie. But what nämä were kaikki his jutut voisi jättää jonnekin Well, where do we kotiovelle, start? kun lähtee He siitä was very ulos. short of being Mr. Class, Mr. Personality, Mr. Gorgeous, Iisut Mr. nukkuu. Politically Correct, and Mr. Sex Appeal. Need I say Nätistiin more? molemmat. No, Arnie. I got your point. Vittu, kuinka paljon tämänkaan pitää I jutella? think I have all I need from you Yes. regarding my investigation, Arnie. All right, sweetie pie. Thank you for your time, and goodbye. Hopefully we don't need Arnie is so any full of more. himself. He sounds like he's figured it all out. Me, Bogdanov, everybody. Vasta olisi muuten
I don't think he's any use to my investigation anymore. Nyt vasta on muuten tosi rumat nää tuolit, kun niissä on toi verhoilu vaan tossa selkänojassa ja tossa tai näin mä tiedän, mutta ei nyt kovin hienot toi verhoilut ainakaan. Mitäs sitten? Ultimate Faithful. Mikäs tää oli? So, this is Gillian Jones' business. Niin joo, voi paska. Ultimate Faithful. I suppose this is a spiritual services shop. What a wonderful idea to lock a place during the daytime. Great for business. Puusille ovi. Ei. Ei. Okei. Ai nyt kääntyy eri suuntaan. Ei. Jousa. Onko se nyt auki? No saatana huvikumpu tääkin paikka varmaan, kun ovi on jo pussilla. All that smoke. Can't see a darn thing. Pitääkö ehtiä pois, kun ei näe mitään? An ancient family emblem with shiny eyes. Kuka tuolla höpisee taustalla? Varmaan se Joanna vai mikä hitto sen nimi oli? Kylläpä muuten kopisee puulattia. Fancy ornaments. I wonder if they have any practical. On ornaments. Miss Jones, those valves look very old and rusty. Okay. Ouch! That's look at those old pipes. They must be purely decorative. Then again, I'm not so sure. Mitä helvettiä tässä pitää tehdä? No, tästä pääsee vähän höyryä.
Koska tuota ylintä saa pyörittää? Missä vittu vaan? Roger Arndt is practically a criminal. Miss Jones must be back there somewhere. But I need to get rid of... To redefine your inner peace. Miss Jones must... Full of unique paraphernalia that will enable you to have what a cool powers over yourself. What a cool Miss table. Jones must... Powers that can bring tranquility to your mind and relaxation to your body. My comprehensive solution to your mental needs include a suite of items that complement each other. Using my intuitive wizard program, you can choose from healing crystals, perfumed oils, interesting tablecloth. incense sticks, herbal bath Okei. and of course there's Tästä saatiin jotain kamaa. soothing music to choose from. It is an ancient emblem representing a family name. They're called totems, I believe. Make note that our tarot card service Totems. is for entertainment purposes only. Right. What a cool table. Muita toteemeja ei oo. Purple gem. Purple gem. Green gem. Embroidered cloth. Okei. Liittyykö ne nyt tähän sitten jotenkin? Helvetin vaikea sanoa. Ne klothiakat tähän nyt oikein saa mihinkään laittaa. Sen kyllä pystyy arvaamaan, että toi cloth pitää tuohon laittaa. Nyt se on ihan ääriasennossa, niin kuin on toikin. Pitääkö tässä päästä niinku tohon, että molemmat tussauttaa tuon? Nyt molemmat tussautti. At last, that terrible smoke is gone. A relief of a man's head with a flying beard. Very interesting sculptural form.
They fit perfectly. That relief represents a lion. Miksi sen Dave Mustainin kuva tossa ylhäällä? Used to be a doorknob, I guess. Näyttää revittelevät sooloa tossa. Tuohon menee sitten nää. They fit perfectly. Probably leading to an office. And locked, of course. Mut mitäs sitten kun nää... I don't need to use that. I don't need to use... That shield looks like it's from the unexploitable areas of Africa. I bet that opens something. Hello. Ah, how did you manage to get in? I used my magical powers. 200 IQ I beg your taktiikat. pardon? Magical powers aren't scientifically proven. Are you trying to make me look foolish? I'll have you know that I run a respectable business here. Whoa, what a way to greet a client. I was merely making a reference to the sales pitch in the other room. Well, first of all, that is called a client awareness briefing, not a sales pitch. Second, Kunnon brittiaksentti. you, as a client, should know your place and respectfully wait until the briefing is over. Shall I back up so you can restart the charade? How dare you refer to this as a charade? I'm merely trying to enlighten you, dear client. Now, can I help you? Well, are you Miss Gillian Jones? Yes, I am Miss Gillian Jones. And who are you? My name is Phoenix Wallace. I'm a senior security officer Phoenix at the Police. Adrianopolis Peace Center. Nice to meet you, Phoenix. You can call me Gillian. I can just feel that you need a brand new approach to your inner self. Piecework can be very demanding on one's psyche. Indeed, it can be. But that's not why I'm here. I would like to talk to you regarding a crime, Gillian. Crime? What crime? This is a respectable business. Everything I do here is done according to the rules set by my guild. Faith and Devotion Incorporated. But Gillian, I'm not Oh, hey, implying vessa. that this is Pakko not mennä a vessaan. respectable business. I just need to ask you some questions regarding a different issue. Oh, I see. Well, helping out GPS in offices is a duty of every citizen, and I will gladly cooperate.
hauskaa aina nähdä, kun kissat nukkuu siihen toinen sohvalle ja toinen tuo vanhan pizzalaatikon päällä. Niin sitten yhtäkkiä seuraava kerran kun katsoo, niin pizzalaatikot onkin siirrytty toinen söpösti viereen, että nyt nukutaan ihan vierekkäin. Did you ever make payments to a Vasily Bogdanov? Sure I did. May I ask why? Well, dear, you actually witnessed the reason just a few minutes ago. What do you mean? I don't understand what you're referring to. Vasily Bogdanov helped me to create my fine exhibition here and in the other room. Weren't you impressed? It sure was something. I especially enjoyed the fragrant smoke that was billowing in the other room. Wasn't that special? I don't know where Vasily gets these wild ideas. Jillian, I'm afraid I have to tell you some bad news about Mr. Bogdanov. What is it? Is he no longer in the art consultancy business? It's much more serious than that. Oh, what can it be? I regret to inform you that Mr. Bogdanov was murdered. What? This is nonsense. Oh, it can't be. It is true. He was found dead in the port city of Odessa. But that's in Russia. What was Vasily doing in a rogue state? That's one of the reasons that I'm here today. How did you happen to choose Mr. Bogdanov as your art consultant? Well, first of all, he was a very charming man. And secondly, and more importantly, he made the lowest bid for my renovation project. You seem to be coping pretty well with the terrible news. Well, darling, I have superior inner strength. Right now, there is a tumultuous emotional storm inside me. But my arduous mental training is allowing me to keep it contained. And I bet you cannot even see a sign of that storm. Not even a tiny ripple of it. Religion consultants have to behave in this fashion. We must exhibit our inner control, even under the worst of circumstances. Either that, or you possess no feelings. Excuse me? Excusez-moi. That show you lack control of your emotions, that is. Oh, in that case, I'm flattered. You know, I really liked Vasily, and I'm actually experiencing great pain and anguish. Jillian, did you realize Mr. Bogdanov was an immigrant? An immigrant? I didn't know that. You mean your spiritual powers didn't lead you to the fact that he was different? Every person is different, Phoenix. Besides, I am a spiritual guide, not a mind reader. Yes, but there must have been visible signs of some sort. All I can tell you is, he had a great inner spirit. And that's all that mattered to me. I see. I think I'm going to leave for now, Jillian. My eyes are watering from the smoke out front. I'll see you later, all right? Olisi kiva, jos tässä loppuvaiheessa, kun me oletetaan aika lopussa meidän peilit pystyisi tekemään niinku kysyn kaiken kerrallaan. Wow, that looks heavy. This antique furniture is definitely not my style. How could I ever move it around the house? Onhan nyt vitusti hienompi kuin mikään, mitä sulla on siellä omassa talossa. Anteeksi nyt vaan. A mummy casket. Could there be a real mummy inside? Awesome. He wants mommy. That looks ancient. No, it can't be. Probably just a reproduction. No eiköhän tää on feikkiä koko paikka muutenkin. Mitäs ton HDI? Who cares about the HDI of a spiritual guide? It's one line of business that I really dislike. Everything about it is so fake. Kylläpä nyt on taas vihaa täynnä tää Phoenix. Toi Megadeth-juliste mua vähän kiinnostaa. Saiskohan sen ostettua täältä? That picture doesn't mean a thing to me. Ai, selvä. Hän ei arvosta taidetta. Eikä kaikista taidetta tarvitse tykätäkään.
Nukkumaan. Hop. Ja vielä. Hop. Sitten. Pyramid. Ultimate Fightful. Ei sinne. Takas. Did your shop renovation help improve your business? Well, of course, it's too soon to tell, but I am confident that it will. What made you decide to renovate your shop? My guild, Faith and Devotion Incorporated, had a workshop regarding new trends in faith and belief marketing. And a big part of the workshop was about ideas on how to improve stores and merchandise. Did your guild help with the financing for this renovation? Of course they did. It is a loan payable over a 20-year period. That sounds reasonable enough. Did they ask for collateral? Yes, a percentage of my ownership of the store. Do you own a majority share in the store? Currently, I have a 50-50 partnership with Faith and Devotion Incorporated. Did you happen to rent anything from Mr. Bogdanov? What do you mean by rent? Are you talking about purchasing something from the Thing store? No, I'm talking about renting, not buying or leasing. We only had a contracting agreement for his consulting services. I never rented anything from him. Did he ever offer anything for you to rent? No, he did not. What is all this about? According to one of his sales clerks, he was apparently renting out devices and then telling his staff that he made art consultancy deals. Is this against the law? No, it isn't. But why would Mr. Bogdanov lie about such a thing to his sales clerks? I bet the sales clerk has misled you. Surely she didn't know what she was talking about. Is she one of those airhead types? As a matter of fact, she seems just the opposite. I think I've got all the information I need Jes, tää oli vaan from tämmönen you, lyhyt Julian. sivujuonne. Thanks for all your help. Sure thing, Phoenix. Anytime. Ketäs sit vielä? I'm on duty. Pitääkö ne metrotunneleihin mennä uudestaan? No, kokeillaan. What should I... Laitetaan toi päälle, jos se tuleekin joku UFO vastaan, niin voidaan vietellä se. Ja tästä pääsikin vaan tähän. Open sesame. That looks like a patch bay.
It doesn't work. It doesn't work. Ah, That looks like a it doesn't work. Ei tänne ei voi mennä enää. Stardust Clubille pääsee vielä. Onko siellä niinku jututtelu vielä kesken sit se? On, voi paska varmaan. Tänkaan pitää jutella sit. Niin Matahari jutut. I already told you who she is. She is our famed dancer. No, I mean, who is she really? To my knowledge, Matahari is her stage name, as you already guessed. Do you know her real name? No, I don't Hatamari. think anybody does. Come on, she probably has some contract with this place. Doesn't anyone in the management know her name? No, she goes by Matahari and everybody loves it. What do you mean, everybody loves it? You know, everybody loves the mysteriousness of her name. When clients watch Matahari for the first time, they all want to know her real name. Why is that? Because they instantly fall in love with her. They are enraptured by her. I thought the clients were predominantly devotees. I don't think those people can be enraptured by anything at first sight. I think you'll change your mind about that after seeing Joko me Matahari nähdään sen in action. tanssiesitys. Did Mr. Bogdanov's physical appearance affect the way he associated with women? Well, I have to admit Mr. Bogdanov was not in the best shape, but it shouldn't have mattered for a man with his qualities. What qualities are we talking about here? First of all, he knew how to handle people. Trust me, Officer Wallace, I can tell when a man has exemplary communication skills. You believe he was a great communicator? Believe me, it's not just me. Everybody in this joint thought the same way. Including Matahari? I wouldn't know that, of course. She isn't one to share her feelings. Do you think Bogdanov liked Matahari? Of course he did. He was Ei kun infatuated ei with tykännyt. her Siinä just oli like everyone else. Matahari-taulu Did you ever sängyn see him around other yläpuolella. women? Eiköhän se No, tykännyt come to siitä. think of it. But then again, Jostain you suosikista don't saanut see julisteen ja many laittanut sen women in this kehyksiin ja club. sit The club doesn't offer sängyn much päätyy. for their pleasure. But if your club is full of men, why wouldn't women find pleasure here? Officer Wallace, you have to understand that our regulars Are peaks. been around the block and seen it all. They do not have anything left to prove. As far as women are concerned, often women come here in groups and they are never able to attract the attention of men. When these women see the shows, I think they feel a little intimidated. Then they leave and never come back. So, how can you explain their undivided interest in Matahari? I simply can't. I don't think they can either, which intrigues them even more. Ei vitsi. Thanks for the information. I shouldn't take more of your time today. Miksi sä voit kysyä vain yhden kysymyksen? Phoenix vielä. Joku roti tähän touhuun, Phoenix. Käyt 2 kysymystä saa esittää. Kun musta tuntuu, että nämä kaikki pitää kuitenkin käydä läpi vähän niinku. Ennen kuin se Morsen otti yhteyttä sinne jonnekin, mutta kun siitä ei kuulunut mitään, niin ihan saattiin tässä pitää nyt käydä näitä juttuja läpi, kun mä nyt menin tän muutenkin tämmössä vähän ehkä väärässä järjestyksessä. En tiedä, onko tää väärä järjestys, mutta tuntuu vähän tyhmältä. Mä en tosiaan tajunnut käydä tää juttuja pitkään aikaan, niin tää on vähän tämmöstä. Why does Matahari behave so strangely? What do you mean by strange, Officer Wallace? I'm referring to her distant and elusive behavior. Oh, that. Nobody knows why she behaves that way, but I have a theory. You do? What is it? I think it is all part of her stage act. You think she's acting even when she's not on stage? Yes, I believe it is all part of her disguise.
But why all this secrecy? Don't you see? She wants to remain an enigma. An enigma? You know, a mystery to everyone around her. Do you believe this behavior has an effect on her audience? I'm sure of it. Was Matahari aware of Mr. Bogdanov's infatuation with her? Of course she was. How can you be so sure? Officer Wallace, even when she is busy dancing, Matahari is very aware of what's happening around Miten her. tää Mataharika She liittyy knows yhtään that every mihinkään? man in the establishment is drooling over her. I don't understand. How can you tell? I can tell by the look in their eyes. Matahari knows this too, and to keep it that way when she is not performing, she visits the tables of customers and spreads her attention around so that no one feels neglected. What does she do at the tables? Does she do a lap dance or something? A lap dance? You've got to be kidding me. Matahari is far too sophisticated to perform such a vulgar act. Although the clients wouldn't mind it at all, I'm sure. You mean your regular devotees would welcome such an act? Sure they would. They have the same hormones as other males. They too can become a rowdy bunch when the conditions are right. So, how does she contain them when she visits the tables? She is a master people handler. When she sits at a table, she steers the conversation in such a way that all the men around her are transformed into obedient and shy 12-year-olds. Really? How can she do that? Beats me. I have never seen any woman like her. She is unique. Please tell Matahari to call me. I don't think I can. Why not? Because I am not supposed to pass messages on to her. Then I want to talk to the club manager. She can't help you with that either. What are you talking about? I am here for official business. You're obligated to help me with my investigation. I assure you that I am doing everything I can to be honest with you. I have absolutely no contact with her, and I know the manager doesn't either. Then tell me her real name. I'll track her down myself. I don't even know her real name. No one does. Doesn't she have a contract? I assume she does. To my knowledge, her work order came here directly from our company's headquarters in Las Vegas. All right. I'll contact your company's HQ through GPSN channels to find out her name. You're going to make all that effort? I don't give up that easily, Fabian. Thanks for all your help, Fabian. Perhaps I'll come back here someday, just for entertainment. I'll see you then. Certainly, Siinä taisi olla kaikki Fabianin jutut. I feel so tired of all this Matahari talk. Päästä mut tsekkaan Matahari. He must be guarding. I don't need to use. I don't need to. I'm on duty. Mitäs sitten? I shouldn't bother Chief. Shouldn't bother, Chief. Mikä huone tuolla edes on?
joku mihin ei pääse. I don't need to go there. Okei. Meillä on vaan tää patsas. Mä en mitään hävetä, mä teen sillä. Tätä kättää ei voi mihinkään laittaa. Ei oikein tos pitää hajua, että mitä pitäisi tehdä. D41 menossa. Pitkä tutkimus, pitkä tutkimus. What should I... I don't know who else could be useful to me at Stardust. Metrotunneleista ei ole mitään hyötyä. Tänne pääsee kyllä vielä. Olisiko toi Mihailov mulle hyödyksi? There's Mr. Mikhailov, sitting at the same table. Niinpä tietysti. Hello, Mr. Mikhailov. I'm Senior Officer Phoenix Wallace from the Adrianopolis Peace and Security Center. Hello, Officer Wallace. What can I do for you? Do you come here often, sir? Well, I try to visit here at least once, when I'm in town. How did you first come to this place? Oh, an old friend of mine, Vasily Bogdanov, suggested it to me. I see. I wanted to invite him today, but I could not reach him. He must be out of town. I'm sorry, but I have some terrible news for you. What happened? Is he okay? I'm afraid not. Mr. Bogdanov is dead. How come? I don't understand. How can he die? Mr. Bogdanov was murdered on April 7th in Odessa. Murdered? In Odessa? My God! I'm sorry for your loss, sir. I don't know what to say, officer. I'm really sorry for your loss, Mr. Mikhailov. But I need to ask you some questions so that we can shed some light on Mr. Bogdanov's death. Of course, officer. Anything. I admire the way you pulled yourself together, despite your loss. I've seen so many other people that cannot act rationally after learning about the incident. You admire me, huh? Well, what can I say? You will not be the first one. Ja sieltä tehtiin setämiesvaihe käyntiin. Oh, nothing. I will do anything to help you, Phoenix. What is the purpose of your visit to the World Union, Mr. Mikhailov? I suppose I came here Toivottavasti to tää meet Mihailovkin on vähän semmonen lyhyt sivujuonne vaan. You want me to? Oh, you kinky little thing. What are you talking about? Don't think that I didn't notice you checking me out while you were at the bar. Mr. Mikhailov, you are totally misunderstanding me. There is no misunderstanding, dear. I understand you perfectly. I need to leave now, but I will be back. I will be waiting for you, sweets. Ja aika nopeasti meni tunteisiin myös viimeksi. I feel terrible. That jerk. Tai siis I niinku... need to talk to Sandra. Mä ymmärrän tosi hyvin, että menee tunteisiin. Vituttaa tämmönen setämies-sikailu. Mutta kun tää kovasti kehuu, Mr. Mikhailov, että we are from different systems, and I pitää believe pitää you composure misunderstood my kasassa, niin täällä responses the itellä last kyllä time I pidä. was here.
This is serious. Mikä on ihan hyvä, koska kyllä tunteita on ehkä ihan hyvä näyttää elämässä, eikä vaan elää tommosena union robottina. Remember that you are a guest at the World Union, and you are bound by the regulations here. Even the smallest lie is not tolerated in this system. I understand very well, officer. How long have you known Vasily Bogdanov? Kiva, kun tää kävi välissä Sandran kanssa kahvia silleen, että vittu mikä tyyppi. Really? Ja sit takaisin juttele. You see, Sellainen pieni we were venttaustauko. born and raised in the same neighborhood, near the city of Minsk. Childhood buddies? Yes. Wow, Matahariko alkoi tanssimaan. Nytkö me nähdään se? Olisi pitänyt arvata, että sillä on nahkahousut. Upea ruusutatuointi. Nytkään näyttää niin sensuelilta, että tästä ei voi tulla muuta katastrofi. Vähän gorillatanssia ukara-pukara. Sitten tosta lähtee taikapölyt maailmalle. Groovy. Tää on nyt mesmerizing sitten. Mä oon ihan varma, että Phoenix sanoo tän esityksen jälkeen, että mitä helvettiä noi miehet näkevät tässä tanssissa. Tuntuu kiukuttelevan kaikille naishahmoille tässä. Toi on oikeesti mun mielestä kovin hyvää tanssia. No, näillä mennään. Onks Phoenix ihan mesmerized? Täytyykö myöntää, kun se mainitsi niistä asiakkaista, se Fabian, niin ei tää kyllä paljon naisia asiakkaana ole. Miehet tulee vaan porukalla kattoo Mataharia. Tää on niinku sekoitus voimistelua, sit niinku tanssia ja sit muuten vaan kringeä. Kuka on näytellyt green screenin edessä? On laitettu joku käsikirja, että sieltä heilunut jotenkin, niin saadaan joku tanssi tähän. Koska toi näyttää siltä, että se on vähän heiluttu päämäärättömästi ilman mitään kunnon koreografiaa. Kyllä ihan standing ovation lähtee Phoenixiltakin. Ja sit jatketaan keskustelua niin kuin like it ain't no thang. Mitä? Do you like Matahari? Of course I do. Everybody likes her. She is so charming. Poor Vasily liked her too, you know. Yes, I know. Did Mr. Bogdanov know her well? As well as anybody can know her, I suppose. Despite her charms, Matahari is a very reserved woman. Do you visit here often? Eikö mä kysynyt jo molemmat noista, tai joku toisen noista? What is your line of business? Eikö mä kysynyt sen I created ekan kysymyksen jo aikaisemmin? trade between Russia and the World Union. Do you plan to stay here for a while then? Yes, I do. Well, I hope you enjoy your stay in the Union, Mr. Mikhailov. Maybe I'll see you around. Goodbye. Oliks toi nyt tossa vai? I don't like her manners at all, but there's something hypnotic in the way she dances. Vai
Oliko tossa kaikki Mihailov-jutut, vai pitääkö sen kaatua juttelemaan? Vähän vaikuttaa siltä, että sen kanssa pitää mennä juttelemaan. Pyhä Jumala sentään, kun tästä pelistä ei pääse eroon ikinä. Kiva, kun käyty joku diipi filosofinen keskustelu, onko Union oikeassa ja galaksi 1000 vuoden päästä tuhoutuu. Ja sit pitää jotain helvetin Mihailovia vielä haastatella, kun se on unohtunut tässä välissä tehdä. Ei sinne pääse enää. It's closed. Stardust Club on suoritettu. Metrossa ei ollut mitään. Let's go to Phoenix's house. Meipä nukkumaan sitten. Saanko mun nyt soittaa siihen Dagmarille? Mikä homma? I don't need to talk to... No, ei varmaan tarvitse ikinä soittaa I kenelle. don't need to talk... Typical alien. What's up with these foreign men? Can't they act normal? I don't need to talk... Sieltä semmoset statementit kehii. I don't need to. I don't need to. I don't need to. I shouldn't bother Chief... I shouldn't bother Chief Morrison. Mitä mun pitää tehdä? Mä en pääse missään käymään. I'm on duty. Tuskin tuolla Station Omega 10 nyt mitään on. Tähän pääsin vaan metroasemalle ja Thing Storeen. Mennään se Ingrid valkoisella. I shouldn't bother. Yllättävää, I shouldn't bother. Siis liittyykö tää saakutin esine jotenkin siihen, mitä pitää tehdä? I don't need to go... I am... Kun ei se helveti Dagmar ota muuhun yhteyttä. Mä katson, pitäisikö tuossa statuella tehdä jotain. Mä en ainakaan löydä sanaa statue yhtään mitään. Katsotaan Bogdanov save. Miten se ei semmoisella löydä mitään? Kyllähän sillä pitää tehdä. Mietinkin, että sillä varmaan joku paikka jossain. Aha. Phoenix, Julio did a thorough background check on Mr. Mikhailov, and unfortunately there are some dark issues about this man. I want you to find him and have a serious talk with him. Understood, Chief. Okei. Okay. Vähän paska. I have a few more questions for you, Mr. Mikhailov. Certainly. Where were you on April 7th? I was in Russia. So, when did you arrive to the Union? I arrived on the 8th, in the afternoon. What were you doing in Russia on April 7th? I was with my family. It was Sunday, so we went to church together. I see that you're a man of faith, Mr. Mikhailov. Yes, I am. Were you in contact with Mr. Bogdanov when he was in Odessa? Certainly not.
I didn't know he was in Russia. Is that right? I'm pretty sure that he would have mentioned his plans about visiting Russia. You are childhood friends, after all. I'm sure he would have wanted to visit you, just like you visit him. No, really, I had no idea. Did you have a business relationship with Mr. Bogdanov? No, I didn't. I can't believe you are accusing me like this. I had no reason to harm him. I don't remember mentioning anything about harm. Now that you mention it, how can you convince me that you really wouldn't harm him? I was his brother-in-law, for Christ's sake. You were what? His brother-in-law. Wait, let me think. I'm not used to this biological family lingo. Are you Larissa Lucan's brother? Yes, I am. This is incredible. Officer, I need to leave now. I have to catch a meeting. You do? All right, but do not leave town for the time being. I'm sure I will need to ask you further questions. Okay. I won't. I know it's late, but I need to report my findings to Chief Morrison. Ilya Mikhailov confessed to me that he is actually Bogdanov's brother-in-law and Larissa Lucan's biological brother. Lucan's bio-brother? No kidding. Has Larissa mentioned anything to you before about having a biological brother? No, absolutely not. In that case, you should pay a visit to Ms. Lucan first thing in the morning. I totally agree. I only have a little... Tää ei lopu ikinä. Fabian claims Tää that ei kiinnosta nobody knows Morrisenia Matahari's yhtään. real name. What a weird choice for a stage name. Anyhow, apparently all the devotees at the club were enraptured by the sight of her. Quite hard to fathom. Matahari was the stage name of a very famous exotic dancer in the early 20th century. She was actually a spy and was eventually executed. A strange choice for a stage name indeed. Is that right? I wonder if this Matahari is a spy as well. Chief, I would like to have a questioning warrant for Mikhailov. Why? Mikhailov was an in-law, as they call them in the Rogue States, with Bogdanov. And I believe he was trying to hide his relationship with Bogdanov from me. But it slipped from his mouth when I implied that he might be linked to the murder. I bet you intimidated him, and he just got defensive. What's the big deal if they're former in-laws? We know Bogdanov was a Gambino accountant, and came to the Union with lots of money. Maybe Mikhailov is Bogdanov's new business partner in Russia. And how about those illegal devices that Bogdanov was renting? Maybe they were in this illegal rental business together. You've got too many maybes there, Phoenix. Your request is denied. You need more evidence to support your claims. And your Tässä ei ikinä saa mitään lupaa näihin, eikä jos se ns. Juonen kaareen kuuluva lupa. I understand, Chief. I have nothing further. I can't go out in a uniform. I can't go out in a uniform. Ai, onks tää sun uusi univormus? Stardust Clubille ei tosiaan pääse. Ja sitten mennään nukkuu vaan. Ja sitten on jäänyt tämmönen yksi juttu itselläkin tekemättä ton patsaankaan. Oh, hi Phoenix. You look upset, dear. Sit down. Thank you. Tää peli on hämäävä, kun tässä pitää tehdä niinku ite meilläkin asioita, vaikka tää periaatteessa pyörii näiden dialogien ympärillä. Sä pääset hyvin eteenpäin, kun sä vaan keskustelet asioista. Niistä aina unohtaa tsekkaa noita niinku old school point and click hengessä noita tavaroita kaikkialle. Niin. Are you violating Article 7? No, I'm not. Please, Phoenix. Näihin tämmöisiä intimidating taktiikkaa liikenteeseen. A biological relative.
You know very well that this kind of behavior has no scientific basis. I am not protecting anyone. I don't understand. What does Ilya have to do with this? Is he your bio brother? Yes, he is. From Russia. But what's going on? You should know the answer to that. Phoenix, I am totally confused. What was your bio brother doing with Mr. Bogdanov? I have no idea. It is impossible that they are seeing each other. I hear that they were quite friendly with each other, Larissa. But I do not understand. How can they meet? Why do you think it was impossible for them to see each other? You see, oh my, Phoenix. Why, Larissa? It is very important. They used to work together. You mean your biological brother was also a Gambino? I am afraid that is correct. Your bio brother and your former nuptial partner were business partners? We all grew up together, supported each other through tough childhood. We had no choice about what to become. This is exactly why there is an Article 7, and all children get trained and raised by qualified professionals. I hope you see better now that the archaic family structure is unfair on children. Yes, I knew it all along in my heart. I can see it very clearly now. Is your brother still linked with the Gambinos? To my knowledge, yes. He was still with the family when we left. So you basically abandoned your biological brother in order to immigrate? I had to. We had to. Ilya was too close to the top. Larissa, you've lied to me more than once, and there will be consequences for it. I know, Phoenix. Following the conclusion of this case, I will recommend that you receive psychiatric treatment at the rehab center. So disappointed with her lies. On the other hand, our union seems to be infested by criminals from rogue states. That's hard to even imagine. Ei mummo. Mitä kuuluu sinne rehabilitaatiokeskukseen? I have... Chief, Larissa Lukin revealed to me that Mikhailov was also a Gambino. What? Another Gambino? What did she say exactly? Larissa claims that her biological brother is possibly still linked with the Gambinos, and furthermore, he may still be very close to the top. A top Gambino member in the World Union? I can't believe it. However, we have to take into consideration that Ms. Lukin is not what we'd consider a reliable source, is she now? You've got a point there, Chief. Joko nyt? Chief, I would like to have a questioning warrant for Mikhailov. So, did you get your story straightened out? Yes, I have. Then let's hear it. We know that Bogdanov was renting out illegal devices. Lethal devices. Lena Vanderbilt is a witness to this rental business. And we have Melvin Spencer, lying dead at the rehab center. Although a direct link between the device and Spencer's death cannot be confirmed, Criminal Task Force specialists are certain that the device was the cause of Spencer's death. And those specialists haven't even seen or touched this mysterious device, right? Anyway, please continue. Larissa claims that her biological brother Mikhailov used to have links with the Gambino crime family, but she isn't sure if he still has a link or not. Heck, there's hardly anything that Larissa is sure about. We already know that, Phoenix. Get to the point. Maybe Mikhailov still has links with the Gambinos, or maybe he doesn't. What's important is, there is a pattern. He has a criminal past, and I believe that Bogdanov and Mikhailov were together in this illegal device rental business, along with Perez, who was running the illegal products across the border, in his cargo planes. So, do you think Mikhailov was involved in the murder?
I think something went wrong with the device that Spencer happened to rent. And perhaps Bogdanov and Mikhailov had a meeting in Odessa, Russia, with the manufacturers about this deadly malfunction. Maybe then they all got in an argument, Maybe tarina. and that is when guns got involved. Maybe. Not a bad story. But you seem to forget that Bogdanov died before Spencer's device malfunctioned. That's right, Chief. Anyway, I think Mr. Mikhailov can fill in the blanks for us. What do you think? I agree, Chief. Very well. I accept your request, and I will talk to a judge as soon as possible. Thank you, Chief. I have nothing further. Joko tän vittu kohta loppuu. Tänne piti mennä. Siis täällä on nyt sitten, kun minä en ole paljon tutkinut tätä paikkaa, mutta katsonut, että hehe, tämmönen tää on. Täällä jossain on. Mun mielestä se ei oo täällä, vaan onkohan se Bogdanovin huoneessa. Varmistetaan nyt vielä. Sitä on raskasta liikkua, kun pystyy juoksemaan niin lyhyitä pätkiä. Onko se nyt tää sitten? Ei. On, The item joo. I took from Bogdanov's safe looks like it's part of this thing. Näin justiinsa. Niin tää olisi pitänyt käyttää tähän jo ajat sitten. Mikä helvetti. Mikä se on ja voiko sen ottaa siitä? Se otti se. Vai ite? En tiedä. Häh? I don't need to use that anymore. Mikä helvetti se otti sieltä? Nyt kyllä taisi peli bugata jotenkin. Siis se ei ottanut sitä devicea, sit se katosi siitä yhtäkkiä. Siinä pitäisi vissiin olla joku päiväkirja. Ja se näyttikin semmoiselta näytölliseltä jotain jutulta. Okei, nyt ei tarvitse enää mennä tonnekaan. Mut mulla jäi tää käteen. Mulla ei oo sitä päiväkirjaa. Aivan sama, aivan sama. Pipibubu. Pipibubu. Proceed to my office immediately. Your questioning warrant for Ilya Mikhailov was approved by a judge, and I immediately sent an elite team to detain him. He is now waiting in the interview room to be questioned. Nice. Great. Shall we get going then? I'm not going anywhere. This was your call, and he belongs to you. You mean I have to interview him alone? Yes. You have interviewed novices before. This man isn't any different. Just go in there and do your job. Understood, Chief. Mr. Mikhailov, you were brought here to be questioned Mr. about the murder Mikhailov. of Vasily Bogdanov. Vasily Any thought that appears Bogdanov. in your head can be viewed on the screens No niin, behind nyt you. sitten tehdään tää kunnolla. So there's no point in Toki mä en tiedä, onko tässä mitään muita vaihtoehtoja, kun mennä tää yhdellä tavalla tää haastattelu läpi, mutta... and less emotionally painful for you. Do you understand? Yes, I do. Good. I'm going to be asking you questions, and I expect you to give relevant answers. Is that clear? Yes, it is. Mr. Mikhailov, are you currently a Gambino crime Ai, eikö mä saa family? ite edes kysellä? No, I am not. Mr. Mikhailov, your lies will not Kauhea be ääni. tolerated. Vähän niinku I istuu will be forced bussissa to bring semmosen in neurology kaiuttimen kohdalla, mistä kuuluu se and they stop-ääni. search for clues Se on in your kauheeta. brain instead of Joissain answers. busseissa kuuluu semmonen kunnon And believe me, this kiilkahdus. procedure usually causes permanent brain Säikähtää aina, kun se rävähtää sieltä I käyntiin. see. Okay, I will not lie. Now,
are you currently a Gambino crime family member? Yes, I am. Did you murder Vasily Bogdanov? No, I did not. Tell me about these devices first. Where did they come from? I don't know their origin. They were produced by us in one of our facilities, in Odessa. Who designed them? I don't know. I'm only aware that 20 of them were produced and smuggled into the Union for test marketing. Miksi ei niitä voinut siellä Rogue Stateissa The eastern border. Who testata? gave them to Bogdanov? Bogdanov was the original recipient. He was? Of course. He was a trusted Gambino. I thought he escaped from you guys. Onks Bogdanov muuten toi se tyyppi, joka juoksi niiden seiniä läpi? We gave him money to immigrate into the Union. So the plan was that Bogdanov was going to test market these devices through the Thing store. Yes, that was the idea. He was to give the devices to his customers on a trial basis, and send feedback to the family through me. These devices, what is so special about them? I was told that they produce artificial input as realistic as any real input. In other words, you cannot hear or see anything while using these devices? Siihen taidetaan katsoa panovisioita niin sanotusti. After seeing the extraordinary demand for the devices, he started renting them at skyrocketing rates. Of course, he couldn't hide this from us forever. We asked for the rental money. He told us that he is a World Union citizen now and out of our reach. He asked for a concession. Ei toi jossa. Vasily used to be a very mellow man. Vai onko? I could not understand what was happening to him. The bastard was right. He was out of our reach. It is impossible for us to do anything violent within the World Union. Even our most notorious hitmen seem to get scared and tamed down when they are in the World Union, for some reason that we could not identify. So we took the situation to our Grand Don in Moscow. He said he will handle it himself. In a few days, Bogdanov appeared in Odessa. Who brought him there? How did he get there? I haven't a clue. He looked very calm and tranquil, as if he was drunk. He was drunk, I don't know. Tevotus. Oho, se näytettiin jopa. Who used the firearm? Yleensä tuossa vaiheessa, kun viipa sitä painetaan, niin It does not matter. välähtää kuva johonkin muualle. From your memories. What's going to happen to me? First, you will be treated in one of our rehabilitation centers. Then, you will be sent back to the Russian police. I bet they know what to do with you. Phoenix, I am proud to tell you that you have successfully solved the Bogdanov case. Your progress could have been faster. Oisit voinut olla nopeampi, mutta ei se mitään. Tuossa ohjeessa, mistä mä katsoin noin viimeiset asiat, mitä mä en tajunnut itse esimerkiksi startsyyn. Tää on mennyt tän 16 päivässä läpi. Mulla meni yli 40 päivää. Now you need to pack your bags. I do? Why? Am I being transferred? Well, sort of. You're going to Odessa, Russia, to help the Russian police find Mr. Bogdanov's murderer. I've already transferred the image of the murderer to the police chief of Odessa. The GPSN and the Russian security forces agreed to establish a joint team in order to deal with this Gambino crime organization. And you're a part of this team, representing the World Union as Lieutenant Peace Officer Phoenix Wallace. Lieutenant Wallace? Phoenix Wallis. Sehän on muuten sanamuunnoksenakin It sille. wasn't only me who felt you deserved this Phoenix promotion. Wallis. Chief Phoenix Executive Wallis. Officer also suggested that you should be promoted. Ui, Thank ylennys. you again for all your help, Chief. You're welcome. Now, an even more challenging task is waiting for you in Russia. I can assure you, it's going to be very stressful and difficult. I can only imagine. But I am confident, and I know I can handle it. I'm sure you will. By the way, here is your certificate for your Saa joku outstanding performance. pinssin varmaan.
Good luck, Phoenix. Thank you, Palkinnoksi Chief tästä Morrison. palveluksesta Unionille. Dear immigration applicant, this interactive game was your final test at the Immigration Academy. I am very proud to inform that you succeeded and graduated with the HDI score below 88. Congratulations and best of luck in the World Union. Below. Mä luulen, että mä sain 88 ihan jämäkästi, mutta se olikin below 8. Onhan sitä paska. Ei kun jää se on below, niin kun sit toi numero siitä 88. Aivan, olipa topiset typerästi sanottu. Miksi sä sanot vain HDI number 88? Miksi pitäisi se below väkisin? No, mut 88. Fiksumpi kuin kukaan, jota haastateltiin. Juman kekka. Onks toi venäläinen poliisi toi? Jämäkkä asu. Ja sen mä sanon, että miksi tähän peliin ei oo tehty jatko-osaa? Tähän peliin olisi ihan hyvin voinut... Onks tää turkkilainen peli? Nimistä päätä. Tähän peliin olisi ihan hyvin voinut tehdä jatko-osan, jossa seikkaillaan tuolla Venäjällä. Tää oli ihan viihdyttävä peli. Ihan viihdyttävä peli. Kiva tarina. Oli mukava lepposa. Ehkä vähän jostain syystä turhan sexual partner painotteinen, koska sillä ei tuntuu olevan mitään merkitystä minkään suhteen. Mutta tähän sopisi ihan hyvin, että joku tekisi jatko-osan, missä hoidetaan toi Rogue State-tutkinta pois alta. Et saadaan se Bogdanovin murhaaja lopullisesti kiinni. Siitä saisi ihan hyvän semmosen pienen spin-offi. Veikkaan, että tää ei oo myynyt paljon mitään. Director of Photography, Oral User. Kuulostaa vähän epäilyttävältä. Niin mä veikkaan, että tää ei oo vaan myynyt kovin hyvin ja sit tää on unohdettu eikä jaksettu tehdä mitään jatko-osaa. Voidaan katsella ääninäyttelijät, kun se oli ihan järkyttävää paskaa. Monella tasolla. Joo. Kyllä tän pelas, kyllä mä tän jätän Steam-kirjastoon, että mä voin joskus pelata tän vähän nopeammin kuin 40 päivässä läpi. Talaiman. Becky Waxman. Laura McDonald. Lucia Markovova. Brock Biobion. Danny Godais. Les Parsons. Julian Hertlingerina. Tää hauskoja nimiä edes. Culpa Innata. Mun mielestä toi nettisivu on vieläkin pystyssä. En oo varma. Banu Univar. Sitten menikin tekstit vähän mössöksi. Facial photos. Additional facial photos. Aina kiva, kun on joku peli jostain muualta kuin Jenkeistä tai jostain yleisiltä alueilta, niin tääkin tosi harvoin tuu pelattua turkkilaista peliä. Special thanks to our friends and families for their inspiration, understanding and loving support throughout this long project. Culpa Innata is dedicated to those who create playable worlds from their dreams. Fictitious creation. Although believe none of the events described in Culpa Innata should be true, we offer this provocative game as a cautionary thought. This could be our future. Juma. Ehkä siitä tulee meidän tulevaisuus. Eletään kaikki Culpa Innatas. Semmonen peli. Se meni läpi. Tää pätkähti. No ei se ihan pätkähtänyt, mutta meni läpi. Mutta ei siinä. Ensi kerran jotain muuta ja nyt näkemiin.